ወታለውኩ ኢየሱስ እኮ ናይዘላለም ቃል ወታለውኩ ዱርባ ማለት አይገንዘቡ ምሕረት ማለት አይገንዘቡ ዱርባ ማለት አይገንዘቡ ምሕረት ማለት አይገንዘቡ አይገልጸውም I believe no love durmadi imande selamadi imande meretgadi imande kamile kıvılgama Jesus kamile kıvılgama Jesus kamile kıvılgama زيت منه زيت منه زيت منه زيت منه يسوع فرغا يسوع زيت سده يسوع زيت منه فرغا I get so che urgentonata serato قدمه عايز فردان محرات يسالك لك فرغات مالها لك فرغات الزنجبان قالت አይገልጾኒው ግብርሁ ቃላት ብሉኒው فرخات ቃላት አይገልጾኒው ምህረትካ ቃላት አይገልጾኒው فرخات ቃላት አይገልጾኒው ምህረትካ ቃላት አይገልጾኒው
سنفرا عيقلس المحركة እግዚአብሔር ሰናይ نخلاتنا هرتي حالنا رديت مسكولاتنا يكون أملاح كردا كان تفتي يطعممو كلاتنا أملاح كردا أنا خندلي سب ببهريو سبيشاليتي دحرور قزل سبينا نحن فوضا في قدمي ودكاس زنبر سب آدم እግዚአብሔር ይፈልጡ በድሕሪ ዘሎ ድሕሪ ውድቀቱ አዳም ዝበሃል ሰብኣይ ግን ንኹላትና ኣይሕድሽናን ሰብ ዝበሃል እዚ ኣብ ምድሪ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እዩ አዳም ንሱ ነይሩ ንሕና ከዓ ንሱ ኢና ዘለና ድሕሪ ውድቀት ሰብ ወዲቑ ዝበለ ኣምላኽ ናብ ሂወት ሰብ ሓጢኣት ይኣትዩ እቲ ሓጢኣት ዝገርመኩም ሕጊ ሓጢኣት ኢሉ ኣሎ መጽሓፍ ቅዱስ ናት ሕጊ ሓጢኣት ኣቢሉ ዝስሕበን ለዊ ተቐይሩ ኣብ ሂወትና ሰብ ዓማጺ ኮይኑ ማለት እዩ ሰብ እቲ ዓመፁ ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔር ኮይኑ ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔር ዘብሎ እንታይ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ጽቡቕ ዝበሃል ነገር ኤገነስት ኮይኑ ولا سخاسنا كتقبل زلخات تتبقسك خم قال እግዚአብሔር بزنجرك ነገራት ተበገስካ ካለ ግን መስሐጊ መንፈስካ ዝዋጋ ዘይት ፎቶ ክትልት ጅምር ምስ አምላኽ አንጻርነት ዝኸይድ ንሕጊ አምላኽ ዘይግዝኦ አብሮሜንኮም ይልሎ እቲ ሐሳብ ስጋሲ ምስ አምላኽ ጽልኢ ስለ ዝኾነ ነቲ ሕጊ አምላኽ ክግዝኦ ኣይኮነልን ክልቲኦም እናቶም ሕጊ ገይሮም ማለት እዩ እቲ ናይ ስጋ ሕጊ ዝገብር ስጋ ጉህድ ኢልዎ ዘሎ ኩሉ እግዚአብሔር ዘቆጥዖ ወይ ድማ ምስ እግዚአብሔር ዘጻል ወይ ድማ ዘይሰናይ ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ሕጊ ዘለዓለማዊ ሕጊ መንፈሳዊ ይብለና يوضع هذا حل في اللان كل تصبق نجر نزل عالمي أب سماين وسيز قصد صدقي حق مالتنا إجزاير صدق مالتي حقي يصبق حق أملاخ طعمي ويتهون نابز مدرد ما إذا عزوز ترالي تأزازاتين تدع حليه حقوخ نحلي إذا للإجزاير قالوا نحلي إذا للإجزاير قالوا حقي نسمع إذا أمان السين ومدرد أمان السين تخك لنا حق خاي ስለዚህ ሆነ ይኻ ኩሉ ናይ እግዚአብሔር ተፈጥሮ ፐርፌክሽን አለው ሰብይ ካፕቲ እግዚአብሔር ዝሐሰቦ ሙሉእነት ወይ ፍጽምነት ወይ ድማ ንጹህ መኻን ወጽ ካብቲ ሕጋ አምላኽ እዩ ኮብሊሉ ስለዚህ እዚ ሕጂ ዝዛረበሉ ዘሎ እግዚአብሔር ካኻለ ሕጊ ዝኔ ኃጢአት ሕጊ ካለ ሕጊ እንበርት ሕጊ ዲና ሕጂ ንመከራዊ ንጭንቂ ወይ ድማ ንኃጢአት ዝኾነን ዘሎ ኢሉ ያስ ስዳ ጽድቅ እንዲልዎ እሱ ከምዚ ትግበር ተዘይብልኮ አይንፈለጥኮ ነይረ ትምፍላጥና ይኮነ ችግር መኻል ግን ሲኢና ያለና ይተሐቶ እንበርት ሕጊ ኮነን ጸገም ኮይንና ዘሎ አምላኹን ፋይናል ሕጂ ዝመወዳእታ ዘመን ሓድሽ ኪዳን ምስ ቤተ እስራኤል ዝኣተወሎ መዓልታት ከመጻእኒ ልስተኣቶ ኪዳን ክዛረብ ከሎታ ይዝብል ሕጋጋተይ ሕጂ ናይ ቀይሮን ሕጋጋተይ ኣብ ልቦም ክጽሕፈ ኣብ ሓሳባቶም ከዓ ክእትወ ግንቡ ይወደአን كغورمي كحلومي perfection دلو حدش نيتشر ግን ከምጽየ ኢሉ ዘሎ ስለዚህ አረጊ ሰብ ክጠፍእ ሕጊ ምክንያቱም ሕጊ አምላኽ ዝጻረሪ ስለዚህ ናበይ ክምለሰ ሰብ ዝወደቀ ካለ ሕጊ ዘሎ ወይ ወትርክ ኤገነስት እግዚአብሔር ምናልባት አመን ስኻትኩም እንታይና ንሐስብ ከም ሰባት ቁንዕ ዘበለን ተዳገርና ቁንዓት መኻና ኢና ንፈልጥ ጽቡቕ እንተገርና ጽቡዓት መኻና ኢና ንፈልጥ ኢየሱስ ይመጽዩ ንስኻትኩም ኢሉ ዝነግረና ኩፋአት ከለኹም ጽቡቕ ምግባር ግን ትፈልጡ ኢኹም ኩፋአት ኢኹም ዝብዘሉ ነቲ ኔቸር ሕጂ ዝዛረበ ዘሎ ነተፈጥሮና ነቲ ንሕና ዝኾና ይዝነግረና ዘሎ ስለዚህ ለማ አንተ ንኹላህና በስራት ኮይን ዝነግረኩም ታይ መስለኩም እንደገና ክትውለዱ ኢኹም ተይልና ሕጂ ጎይታ ኣይትገረሙ ኢኹም
እንደገና ክትወለድ ኢኻ ዝብለካ ዘሎ ቀዳማይ አዳም ኢኻ ምስ ሕጊ ኣምላኽ እትጻረር ሰብ ኢኻ ወትርክ ትሕልኖ ጥፍኣትን ክፍኣትን ጥራዩ በዚኣ ተቀዳመይቲ ዓለም ኣቆጢዓቶም እግዚአብሔር በማይ ኣሂድ ሲዋ ብድሕሪኡ ግን ካብኡ ትገድድ ዓለም መጽያ ንስኻትኩምን ነዚኣ ኸ ንሓዊ ክትሕሎ ፈሪድዋሉ ዓለምን ምልኣታን ምክንያቱ ሕጂውን ኣዳማዊ ሰብ ክሳብ ዘሎ ምድሪ ትዕረንያ ኣዳማዊ ሰብ ክሳብ ዘሎ ሰማያቱን ኣይዕረይን ወትርክ ሕጂውን ሰባይ ተቀይረን ክፉ ይዝሕልን ስለዚ ኣምላኽ ነዚ ሰናይ ዝገብር ግን ከዓ ክፉ ወዲ ሰብ ነዚ ጽቡቕ ዝገብር ግን ከዓ ክፉ ወዲ ሰብ ክፋት ክንስኹም ጽቡቕ ምግባር ትፈልጡ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ስለ ዝብል ኣቦና ንዓና መን ይኽንብል ኣለና እቶም ጎይታ ተቀበልና ኢድ ዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ደኣ ክንደይ ኣብዚ ጽቡቕ ዘይገብር ታቦ እዩ እንጀራ ለሚንካዮ እምኒ ዝህበካ ወይ ተመን ዝህበካ ስኻትኩም እኳ ክፉኣት ክንስኹም ማለት ከምቲ ተፈጠርና የለና ኢኖሰንት ኣይኮንናን ዘለና ኣዳም ኣብ ባህር ሒዝና ኢና ተወሊድና ኣብ ከርሲ ደና ከለና ብሓጢኣት ኢና ተጠኒስና whoever ሰብ ተዳሪእኹሞ ካብቲ ቀዳማይ ኣዳም ተዳኣ ኮይኑ ዘርኢ ወለዶ ተዳኣሊዎ ዝቁፅር ሓረግ ተዳኣሊዎ ክስቶን ክስቶ ወለደ ተዳኣሊዎ ካብ ሰብ ዝተወለደ ሰብ ምዃን ተዳኣ ፈሊጥና ወትርክ ዝሕልኖ ክፍዩ ነገር ግን ኣምላኽ ጽቡቕ እንዳእተወ ናቱ ነገር እንዳእተወ ነዚ እከይ ዝገብር ወዲ ሰብ ብጽቡቕ ክስዕሮ ይጋደል ስለዚ ክርስቶስ ኣባና ክነብር ሂጂ ኣምላኽ ዝገብር ዘሎ መንፈሱ ተሊና ከዓ እቲ መንፈስ ይዝረድኣና ነዚ ሞት ስጋና ቡኢና ንገዝኦ እምበር ጥዑያት ኣይኮንና ኢልና ክንድምድም እግዚአብሔር ይደሊ ዝወደቀ ኣዳም ክመሓይሽ ከም ዘይክእል ፈሊጡ እግዚአብሔር ቀዳማይ ዘይኮነ ዳሕራይ ኣዳም ኣዳሊ ሂጂ ካብ መሰረቱ በሉ እግዚአብሔር ካብ ጥንቲ ቅድሚ ምስራት ዓለም ዝመደቦ ነተኸላይ ኣዳም በር ነተቀዳማይ ኣይኮነን እቲ ኩሉ ግዜ ተቀዳማይ ጸላለም ናይ ተዳሕራዋይ ግን ኩሉ ግዜኻ ቅድም ተነፍሳዊ ድሕርቲ መንፈሳዊ የተቀዳማይ ኣዳም ካብ ሓመድ ምድሪ ኮይኑ እግዚአብሔር ትንፋስ ምሳወ ድማ ህያው ነፍሲ ኮይኑ እዚ ህያው ነፍሲ ዝኾነ ካብ መሬት ተፈጢሩ መሬታዊ ኻይ ናይዚ ዘመን ኣብጥዑ ናይቲ መንፈሳዊ ዘመን ክመጽእ ጽሑፍ ነይሩ ነዚ ኣን ህዝብ ኣምላኽ ሰዕረፍቲ ሰንበት ተሪፋትሎም ኣላ ኣምላኽ 6 መዓልቲ ሰሪሑ 7 መዓልቲ ኣሪፉ ህዝብ ኣምላኽ ናብ ዝዓረፍቲ እዚኣ ከኣቱ ገና ፍጥረት ከተሰረተ ምስተሓስበ እዩ ንህዝብ ኣምላኽ ዕረፍቲ ሰንበት ተሪፋትሎም ኣላ ዕረፍቲ ሰንበት ወይ ድማ 7 መዓልቲ መጽ ጎይታ መን ኢሉ ጎይታ ሰንበት ኣነ ኢሉ እሱ ይተዕረፍቲ ናብዛ ዕረፍቲ እዚኣ ንምእታው ተስፋ ካብ ዝተርፈልና ግን ሕጂ ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ተስፋ ይተሪፍልና ጸኒሑ ካብ ዝቀዳማይ ኣዳም ሰጊድካ ናብቲ ዳሕራይ ኣዳም ተኣቱ ስለዚ እንደገና ክትውለድ ኢኻ ሰብ ዝኩኻ ኣይትገረም ንስኻ መንፈሳዊ ኢኻ ኢልዎ ንስኻ ኣማኒ ኢኻ ኢልዎ ንስኻ ድሒንካ ኢኻ ይዝብሎ ዘሎ ምክንያቱ ኣምላኽ ሓቂ ንስኻ በይንኻ ምዃንካ ነቲ ዝለኣካ ኢየሱስ ክርስቶስ ክፈልጡ እዚኣ ናይ ዘላለም ህይወት እያ ኒቆዲሞስ ነዚኣ ኣሚንዋ ዘይካ ካብ ኣምላኽ ዝመጸ ሰብ ነዛ ንስኻ ትገብራ ዘለኻ ክገብራ ዝኽእል ወላ ሓደ የለን ኢልዎ ስለዚ ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ምዃኑ ፈሊጡ ይመጽእ ባስ ዋይ ኣብ መንጎ ፈሪሳውያን ኣብ ኣኼቦም ክዛረብ ከሎ ሕግና ወንዶ ንሰብ ገበኑ ከይፈለጥካ መቕታል ይፈቅድ ኢሎም ንስኻ ወንዶ ስሒትካ ኢሎሞ እዚኣ ስለ ዝበለ ማሲ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ከም ዝኣመነ ተረዲእዎ ንስኻ ወንዶ ስሒትካ ኢኻ ኢሎም ገና ሰብ ናብ እግዚአብሔር ክምለስ ኣለው ዲኻ ትብል ዘለኻ ንሰብ በልዎ ክትምለስ ኢኻ ንምንታይ ምስለኩም ካብቲ ቀዳማይ ኣዳም ኢኻ ናብቲ ናይ መጀመርታ ኦሪጂናል ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ክትምለስ ኢኻ ኣዳም ስለ ዘይኮነ ቀዳማይ ኦሪጂናል ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ክርስቶስ እዩ ኣምላኽ ኣዳም ክፈጥር ከሎ ኩሎም ንምስለ ኣዳም ክመስሉ ዝብል የለን ኣዳም ድማ ንዑ ዝመስል ሰብ ወለደ እዩ ዝብል ውድቀት ኣምጽኡ እዩ ዝብል ንዑ ዝመስል ሰብ ወሊዱ እግዚአብሔር ግን ኣዳም ከመይ ገይሩ ሰሪሑ ወይ ከም መልክዕና ከም ምስልና ጌርና ኢኖሰንት ጌርና ንስራሕ እዩ ኣዳም ከዓ ከም መልክዕና ከም ምስልና ዝመሰሉ ሰባት ንውለድ እዩ ብዙሕ ተባዝሑ ንምድሪ ምልዋ ዝተባህለ ንዑ ዝመስሉ ሰባት ጌሩ ንምድሪ በልይዋ ስለዚ ሰብ ጽቡቕ እኳ ተገበረ ይኽብለኩም ደለ ዝወደቀ እዩ ሰብ ክሳብ ክንደይ ጥዑይ ንጹህ ይምሰል መቃብር እዩ ብሕጊ ፈሪሳዊ ክንሱ ጳውሎስ መንቅብ ከዓ ዘይብሉ ክንሱ ኣምላኽ ግን ሞት ኢኻ ኢልዎ
موت سب تاي قبر تدعيلكم ناي موت سراح يسرح موت سب تكبارو خأموتي أملاح تدليك أنا هايمانوت سبكات تدعدليو نبعلو زي العلو نخالق مسعان ادخلوا الفريسان زبولهم نسي إسان نبعلو جن منهم يزيبلو وشتو بعدو سلازخونه ريسا سلازخونه مقابر سلازخونه سازغويتا مقابر يخم يلوم أمانا أبيمو سناي كقبر زلي أكاي يستقو تتعبيقو زخير نس أكاي إذا تفطرو ناي تقدامي أدامي سلازم እንደገና ተወለድ ስለዝበልኩ ኻይ ትገረን ዝብለ ዘሎ ካብ አዳም መጪኻ ነርካ ኢኻ ካብኡ ወጪኻ ካብ ክርስቶስ ከም በሐድሽ ክትውለድ ስለዝበልኩ ኻይ ትገረም ኢሎ እዚ ብጣዕሚ ይዘገርብ ሰብከ ከም በሐድሽ ሰብ ጸኒሕሲ ካልእ ሰብ ኮይኑ ከም በሐድሽ ክውለድ ከም ይገሪ ይካሎ እዚኣ ሲምፕሊ እግዚአብሔር ከም ዚሉ ካብ መንፈስ ተወልደ ከም ትንፋስ ካበይ ከም ዝመጽእ ናበይ ከም ዝኸደይ ትፈልጦ ኮሚ እዚ ንኣምላኽ ሕልጎ كمي غير እግዚአብሔር ካብዛ አዳማው ተፈጥሮ ኢየሱሳው ተፈጥሮ ሰባት ኣብ ዝምድር ዝየምጽእ ናምላኽ ግደፎ ማርያም ሓቲታስ ይተነገርዋ እቲ እንደገና ሙዳድናስ ከመይ እንተዳኢላ ሓይለቱ ልዑል ከጽለኪ መንፈስ ቅዱስ ከወርደኪ ተኻባኽ ዝውለድ ቅዱስ ወደ አምላኽ ክበሃል ቅዱሳት ደቂ አምላኽ ከም ኢሎም ክውለዱ So I كيف فرط خيلاته exactly لوا السودات بزح تبازح الإجزافير زهاب حقندي شعوخه من تدأ أخوينه مثل أدام زبصر قلعي ولا ديل حجي جن كاب زيت أفق زر إيمانات كاب الأملاخ يوم زيافير كان بحدي سبات كولد سلازي أحانت بيت كاب زفترس زي كونت هف سماع الله تنازل لنا بتقدم أدام بروميسي توهبو زرو خمس مصي نيرو كم إلو نا أبراهام صاحب زر أمس مص إسرائيل كاو موسى كاب جبس خوص أم كله نتا دون كار بيت مقدس زجل كلو نايتا سما يزلا مصري كل جزء قدم مصري مصر حركة تتحكي إيد بس مقدس راحيلو نايتا مقدس تي أجل تخون دك إسرائيل سوي عوام مغنيات تفتني أملاخ بيني يسوسي خمر حين خوينا أتيو يسوس ترى أو أتي زجل جزلو أكوي مسك زيابير سلازي حادر فترتها وسب أو أخيدو خجلجل أي فكرن سلاز خالي أفت مثال يكوا خص عفن ديك بيت كم زنبرة ديك إسرائيل عليهمنا سلازي بحرف شان السب من تاي كن ردو أملاخ دليلنا وترك زحلنا كفي وترك زحلنا ودي سب كفي سب كري أخلق زيابير مدحان يدلي مدحان وخا እንደገና ካልእ ነቸር ይኾን ዘሎ እንበር እዚ ነቸር እዚ ኩፉይ ኢሉ እግዚአብሔር ደምዲሙ ምናልባት አፍሰብ ጽቡቅ እንተዳሪኹ ደግነትን ጸጋን ምሕረትን ናይ እግዚአብሔር ጥራይ እዩ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ከይንኹሕዶ መታን ኣብ ዓለም ይኹን ኣብ ቤት እግዚአብሔርን ከለና ሰናይ ነገር ናይ እግዚአብሔር ጥራይ ወድ ሰብ ግን ወትርክ ዝሕልኖ ኩፉ እዩ ስለዚ ሰይጣን ርኡሱ መልአክ ብርሃን ስለዘመስል ሰይጣን ጽቡቅ ክገብር እንተዳሪኹሞ ሓቅ ከይመስለኩም ሰይጣን ተአምራት ክገብር ተሪኹሞ ሓቅ ከይመስለኩም ተአምራት ኣይኮነ እንደ ሓቂ ሰይጣን ሰባት ክፍውስ ተሪኹሞ ሓቅ ከይመስለኩም ክፉእ ሰብ ጽቡቅ ክገብር ተዳሪኹሞ ሓቅ ከይመስለኩም سب مننتهم تزيفليتوا مدحان سقوا أي سبني نحنا جني لبأولوس بتبخلوا نخرصوص النعمة سولا زخيزنا برا سبعة بخلوا نقول نخرصوص النعمة سولا زخيزنا برا نخل سكع كم زعنا يسوع كريستوس مسلو زلخو بس أجا أملاخ مالتي نعيم سولا زبلنا برا سبعة بهوتو تسفى وريزو نرؤسو خيحيدو تفطرو سفليتو እግዚአብሔር ከቀይሮ ይጽበስ ስለዝነበረ ምድሃን ስጋና እንዳተጸበናስ ከቢድና ይዘሎና አናይሉ መስቆርቆር ካይና ዘለና አነ በይኔካ አይኮንኩ እንደስቆርቆር ዘለኹ ፍጥረቱን ሓቢሮም ሳይስቆርቆር ይዘሎ ሰምዖን ተሊዎ ማለት እዩ ኩሉ ናበይ ክወጽ ይደሊሎ ናብ ሓርነት ክብሪ ደቁና አምላኽን ደቁና አዳምን سماي كان مدري خفالي خمزلو خم يفلالي
ስለዚህ እንደገና ክትውለድ ስለዝበልኩ ኣይትገረም ዝብሎ ዘሎ ሰብ ተፈጥሮና ኢየሱስ ሒዙ ከምቲ ወዲ ተወሊድልና ኣይተባሂሉ ኣብ እስራኤል ዝተዘመረ ኣብዛ ምድሪ ድማ ደቂ ተወሊዶም እዮም ተባሂሉ ኣብ ኩላ ምድሪ ክዝመሪ ክብሪ ኣብ ሰማይ ኣብ ላዕሊ ኣብ ኣርያም ሰላም ድማ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎቶም ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም ሰባት ይኹን ከም ተባህለ ከምኡ ድማ ዝመዝመሩ ሕጂ ደቂ ኣምላኽ ምስ ተወልዱ ክዝመሪ ንምንታይ ሃረርታ ናይ ኩሉ ፍጥረት ባዕሉ ጽበየ ዘሎ ምግላጽ ደቁን ኣምላኽ ተፈጥሮ ኢየሱስ ሒዞም ዝመጹ እዮም ከምቲ ናቹራሊ ሓጢያት ክንገብር ተረኸብናያ ኣምላኹን ብዛዕባና ክምስክር ከሎ ክሓስብ እንተኾይኑ ሰብ ወትርግ ክፍጥራይ ከምኡ ከዓ ክንሓስብ እንተኾይና ናቹራሊ እግዚአብሔር ካብኡ ስለዝወልደና ካብ ቃል ኣምላኽ ስለዝወልደና ንሕጋጋቱ ኣብ ልብና ይጽሕፎን ኣብ ሓሳባትና ይእትዎም ስለዝኾነ ሓጢያት ክንገብር ኣይንኽእልና ስለዚ ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ ሓጢያት ከም ዘይገብር ንፈልጥ ኢና ሓጢያት ክገብር እኳ እንተደለየኸ ኣይከውን ይሉ ኣምላኽ ኢምፖሲቢሊቲ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ዘሎ ሓጢያት ምግባር ብኩሉ ከም ዝኸመና ዝተፈተነ ግን ብዘይ ሓጢያት ከምዛ ዓይነት ደቂ ቅድሚ ምስራት ናይ ዓለም እግዚአብሔር መዲቡ ምድሪ ከይተፈጥረት እግዚአብሔር መዲቡ ቀደም ቅድሚ ምስራት ናይ ዓለም ብኡ በትፍቁር ዝሓርየና ብኡ ዝፀዋዕና ብኡ ዘድሓነና ስለዚ ሰብ ተደኣ ኮይኑ ኩፉይ ወትርግ ዝሕድኖ ኩፉይ ነዚ ኢኻን ሰብ ጎይታ ተቐበል ካልእ መንነት ተቐበል ጎይታ ኣብ ህይወትካ እትዎ ብእምነት ይንጎይታ ዝቕበሎ ራእይ መጽሓፍ ቅዱስ ታይልና ብእምነት ኢና ድሒና ዘለና ብእምነት ዝገብሮ እንታይ ይመስለኩም እምነት ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ርግጽ ምግባር ናይቲ ዘይርአ ነገር ምርዳይ መጽሓፍ ክዛረብ ታይልና እምነት ተስፋ ፍቕሪ እዚአን ሰለስቴን ኣለዋ ተንክልተ ክሳዓራይን ፍቕሪ ግን ዘለዓለም እያ ትነብር እምነት ኢልና ዘለና እዚ ሕጂ ብልብና ንኣምኖ ጎይታ ዳሕራይ ብግብሪ ምስ ረኸብና እምነት ክጠፊ ተስፋ ጌርና ዘለና ክውዳይ ምክንያት ግብሪ ክመጽእ እምነት ነቲ ዘይትርኤ እዩ ስለዚ ብእምነት ኢና ድሒና ዘለና ብእምነት ኢና እንደገና ተወሊድና ዘለና ረኣይ ውሉድ ኣምላኽ ኮይና እንታይ ከም ንኾን ግን ኣይተገልጸን ዘሎ ጎይታ ተቀበሎ ትብላ ቢወትካ እትዎ ንሱ ይባህ ክነብር ዘሎ እምበር ንስኻ ሕጂ ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ እስኻ እንተ ነቢርካ ክፉጥ ራእይኻ ትገብር እስኻ እንተ ነቢርካ ሰናይ ይብልካ ነዚ ሕጊ ዘለዓለማዊ ኢልዎ ንሰብ ከዓ ብሂወት ክሳዕ ዘሎ ሕጊ ይመልኮ እዩ ስለዚ ክርስቶስ ምስኡኹን ሞት ኣብ መስቀል ገይሩ ሞትና ንሞቱ መሲሉ ሕብራቱ ብዝኾናሉ ሰዓት ግን ብትንሳኤ ክንመስሎ ኢና ንዑኻ ከም ንመስል ንፈልጥ ኢና እንታይ ከም ንኾን ኣይተገልጸን ሃረርታ ኩሉ ፍጥረት ግን ነዚ ምግላጽ ይጽበይ ዘሎ ሰብ ካብ ቀዳማይ ኣዳም ወፂኡ ዳሕራይ ኣዳም ክኸውን እዚ ከመይ ገይሩ ይኸውን ማርያም ያጨነቃን ንሕና ከዓ ኣይጨነቐና እግዚአብሔር ክገብሮ እዩ ኣብ ማህፀን ሰብ ክውለድ ገይሩ ብዘይ ኣቦ ብዘይ ኣደ ብዘይ ቁፅሪ ናይ ወለዶ ንወዲ ኣምላኽ ተመሲሉ ንሓዋሩ ይነብር ኣሎ ኢሉ ደቂ ኣምላኽ ኮይንና ንሓዋሩ ዘንብረና ግዜ ቅድሜና እዩ ዘሎ ኣምላኽ ነዚ ክገብር ስለዚ ንመንነትና እንተፈሊጥና ክንገብሮ ዘለና ምኽነግርና መወዳእታ ኸይድ ጳውሎስ ኣምላኽ ዝረድኦ ሰብ ነይሩ ብሕጊ ፈሪሳዊ ንስኻሲ መምራእ ይሁድ ተባሂልካ ስዙደ ይትፈልጥ እንደይልዎን ኒቆዲሞስ ጳውሎስ ኣይደውኖ ገለ ነገር ዝረድኦ ነገር ነይሩ ብቕንዕ ቦታቱ ደኣሉ ነይሩ እምበር ብሕጊ ፈሪሳዊ መንቅብ ዘይብሉ ሰብኣይ ነይሩ ዝርድኦ ናይ እግዚአብሔር መንገዲ ነይሩ ዳስዋይ ኣነ ክርስቶስ ኢሉ ምስ መጽእ ክርስቶስ ዝተጻብኦ ንምንታይ ይመስለኩም ወዲ ኣምላኽ ማለት ኣምላኽ ምዃኑ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ እዩ ንየሱስ ምስ ረኣየ ግን እቲ ኢሳያስ ተዛረቦ ስለ ዘየስተውዓለ ተዳናጊሩ ንዑቕ ብሰብ ኮይኑ ይመጽእ ኢሉ ይሓሰቦን ድርቢ በዓል ሕማም ኮይኑ ይመጽእ ኢሉ ይሓሰቦ ገለ እኳ የቋፀሮን ነገር ግን ኣፍታ ጎይታ ዝረኸቦ ሰዓት ግን ከምዚ ኢልዎ ሳውል ሳውል ንምንታይ ኢኻ ትሰጎኒ ዘለኻ ኢሉ ኣብ ህይወትና ኩላትና ስብና ተንእትወሉ ሎማዓንቲ ጽቡቕ ነይሩ ናይ ሓቂ ብእግዚአብሔር ተረኺብና ክንድሕን ተደኣ ኮይና
ካብቲ ከቢድና ዘሎ ነገር ክንወፅእ እንተዳ ኮይና ከምዛ ንሳውል ዝፀውዖ ከሚድ ዝፅዋዓና ጎይታ ሳውል ንምንታይ ኢኻ ንዓይ ትሰጎኒ ዘለኻ ካብ ሂወትካ ይዝብለካ ኣነስ ንምንታይ ኣይነ ጎይታ ካብ ሂወተይ ዝሰጎ ዘለኹ ንበል ኣነ ሰናይ ክገብር ዘልእ ከይክጠብቀን ሕጊ ኮይኑ ረኺበ ንብል ሰባት ተደኣሊና ንምንታይ ኢና ንጎይታ ሕጂ ካብ ሂወትና ርሒቕናያ ዘለና ንምንታይ ክርስቶስ እምበር ንሕና ንነብር ክርስቶስ ዘይኮነ ንሕና ንነብር ዘለና ንምንታይ ኢና ንክርስቶስ ንሂወትና ኣብ ሒድና ዘይሃብናዮ እሞ ከምታ ዝተቐበልናዮ ከም ኣሊና ዘይተመላለስና ምክንያቱ እቲ ኣብኡ ይነብር ኣለኹ ዝብል ከምቲ ንሱ ዝተመላለሱ ገይሩ ክመላለስ ይግብኦ ኢልና ኣሎ ዮሃንስ እዚ ማለት ሓጢኣት ኣይገበርናን ኣይንብልኒና የብልናን ከዓ ኣይንብልኒና እዚ ኣዳም ይኹም ኢልና እዩ ንክርስቶስ ኣምላኽ ኣይሓቶን እዩ ንኣዳም እዩ ዝሓቶ ከምዚ ኢሉ ኣዳማቶ ፍጥሮ ዘለዎ ሰብ ግን እግዚኣብሔር ይብሎ እዩ ሓጢኣት ኣይገበርና እንተኢልና ንሕሱ ኢና ዘለና ኣዳማዊ ሰብ ይሕሱ እዩ ዘሎ ስለዚ ንኣምላኽ ብናይ መገዲ ኣነ ካብ ሂወተይ ዝሰግዎ ወይ ዝርሕቆ ዘለኹ ክሓስብ ኣለኒ ምስኡ ሕብረት ኣለና ኢልና ፀልማት ንመሃረስ ክንህሉ ንኽእል ኢና ዳስዋ መፅሓፍ ቅዱስ ከምኡ ተፃሒፍልና ንምንታይ ኢኻ ትሰግወኒ ምስ በሎ ግን ተንበርኪ ጎይታይ እንታይ ክገብር ትደልየኒ ኢሉ እዚኣ ዝሓትት ሰብ መገዱ ምስ እግዚኣብሔር ከቕንዕ ብጣዕሚ ቀሊልን ፎኪስን እዩ ተልኩም ትእዛዛቱ ኣይከብድን እዩ ነቲ ኩሉ ኣብ ብሉይ ዝነበረ ሕግታት ገይሮም ምስለኩም ንሕድሕድኩም ክትፈቐሩ ሓድሽ ትእዛዝ ሂበኩም ኣለኹ ሕጂ ኢሉ ኩሉ ሕጊ ኣብ ምንታይ ክትት እዩ ኣብ ፍቕሪ ንደቂ ኣምላኽ ተፃሒፍሎም ዘሎ ርኢኹሞ እንተደኣ ኮንኩም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ተባሂሉ እዮም ተፀዊዖም ዘለዉ ንኣምላኽ ከፍቅሩ እዮም መፅኦም ድኻም ኣለዎም ዶ ተዘይሃለዎም ከማን ንሶም ባዕሎም ድኻም እዮም ሰብ እዮም ባዕሎም ግን ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ገይርዎ ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ከም ምኽሩ ከዓ እዮም ተፀውዑ ሕጂ እግዚኣብሔር ኩሉ ንሰናዮም ክድግፎም ወይ ከም ዝድግፎም ንፈልጥ ኢና ውድቀትካ ንፅቡቅ ይቕይረልካ ድኻምካ ንፅቡቅ ይቕይረልካ በዚኡ ኸ ንኣምላኽ እንዳፍቀርካ ይትኽእል ኣምላኽ ሓደ መዓልቲ ፅቡቅ ክምስክረለ ኢልኩም ከይትፅበዩ ንስጋ እንተመስኪሩሉ እግዚኣብሔር ክርስቶስ ንምንታይ ምምፃእ ኣድልይዎ ከምዚ ግን ንበሎ ጎይታይ እንታይ ክገብር ንዓይ ትደልየኒ ኣምላኽስ እንታይ እዩ ዝደልየኒ ንበል እንታይ እዩ ክገብር ዝደልየኒ ከምዚ ኣብ ዝተበገስካላ መዓልቲ እግዚኣብሔር መገዲ ይሕብረካ እታ ትገብራ ንሱ እዩ ዘርእየካ ንሱ እዩ ከዓ ዝገብረልካ ንሕጋጋቱ ብልብኻ ክእትዎ ኣብ ልብኻ ክፅሕፎ ሓሳብካ ክእትዎ ታይም ኣለዎ ሓድሽ ኪዳን ብምባል ነቲ ብሉይ ይሕለፍ ሓዲጉ ብሉይ ካብ ሂወትካ ሓሊፉ ኣዳም ሓሊፉ ሰብነት ክርስቶስ ለቢስካ ኣብ ምድሪ ትነብረሉ ሰዓት ቀረባ እዩ እዚ ኣምላኽ ብግዚኡ ክገብሮ ጎይታ ምስ ተቐበለ ሰብ ግን ከምዚ እዩ ዝብል እንታይ ክገብር ትደልየኒ እዩ መፂ ነጊር ወደ ሓርሓናንያ እንታ ጳውሎስ ኣምላኽ ሲ ናባ ካሊእ ይኽኒ ኢልዎ ሓደ ዕንትኻ ክኸፍተልካ እዛ ዓዊሩ ዘላ ዓይንኻ ናይ ስጋ ጥራይ ትርእየሉ ዘለኻ መንፈሳዊ ክትርእየሉ ካብ ሕጂ ዕንትኻ ዝሪኣ ክኾና እዛንካ ውሰምዓ ክኾና ክኸፍተልካ እቲ ናይ ሃይማኖት ትፅሚምካ ነይሩ እቲ ዕዊርካ ዝነበረ እታዕውር ፈሪሳዊ ማለት ኮ ብላይንድ ፐርሰን ማለት ንመንፈሳዊ ነገር ብላይንድ never and never and never and never and never መውዳእታ ዘይብሉ never ኢና ኣምላኽ ክረኽቦ ክረኽቦ ኢልካ ክትሓስቦ ዘይትኽእል you are blind ኢሉ ዕንትኻ ከፍተልካ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ክመልኣካ ይኽኒ ኢልዎ ዋ መንፈስ ቅዱስ እንተመሊእካ ኣምላኽ ንኣምላኽ ክትነብር ቀሊል ግን እንታይ ክገብር ትደልየኒ ኣለኻ እንታይ ክገብር ኢኻ ትደሊ ኢሉ ግን ደው ኢሉ እዩ ጎይታይ እንታይ ክገብር ትደልየኒ ዝገርመኩም ሕጂ እግዚኣብሔር ክንገብሮ ዝደልየና ኩሉ ንዓና ይነግረና ኣሎ እንታይ ደሊናስ ይነግረና ኣሎ እንታይ ክንገብር ኣለና ይነግረና ክንዕርዮ ዘለና ይነግረና ኣሎ ነዚ ግን ብሓይልን ክእለትን ኣይኮነን ብመንፈሰይ እዩ ከም ዝብል እግዚኣብሔር
منفسي يزبك صقو يزبك حيلو يزبك بزي يزقن نقرون እግዚአብሔር አነው ከጎብሬክ እኔ ወሎ እሞንታይ ከገብር ትደለኝ ኻብለኒ ይዝብለክ መቼም እግዚአብሔር ታይገብር ትደለኝ አለ ኻይልካ ናፍት ዝነበርካ ተፋኻይ ትመለስን ከልቢ ይውናት ፍኡዝ መለስ ወይ ድማ ሐሰባ ተሐጺባ አጸብር ተንገርግር ይለዋል ናፍት ዝነበርካ ትመለስ ግን አይደልኝ አምላክ كتوس دي خايب لك يا أملاح مساكت كيد دي خايب لك يا أملاح أويلو أملاح مقدريو نازينا باولوس كدبل علمنا توديو باولوس كيكونا هجيقن انتاي كنقبر يدلينا أملاح الصوعيو اكزيابير جيزي خنبو يدليو نعوخن في اللي يدليو منفسو خنقبالك يدليو ጸጉ እንቀበል ይደልዩ ሾኸን ጳውሎስ ዘለኹ ጸጋ አንዳኺልና መስከር ነዘን ዝሕለፍኩም ምን ጥዑማት መዓልታት እንተላእት ዝክሩ ኾንኩም እሱ ክርስቶስ ንሕና ይኮንና ሰብ ግን ወትር ኩፊ እዚ እናበለ ይኸለ እግዚአብሔር ግን ዕለታዊ ክንደኽመሉ ከም ጳውሎስ ምናምን ሙኻንና ክሳብ እንፈልጥ ክንከይድ መቸም ብዛዕበየ መጠን እዩ ኣነ ምናምን ኢሉ ክርስቲያን ካብ زعابيه መጠን ዓብይ ኸውን ለዕዝብል እንታሕቲ ዝወድቕ ኢሎ መጽሓፍ ቅዱስ ጎይታ ክትክበል ከለኻ እንድሕጥዑም ነይሩ ሕጅታይ ክኾን ነይሩ ተሓስብ ኣምላኽ ይደልየካ ምንም ከይገበርካ እንተጥዒሙካ ሕጅታይ ክትከውን ኣለካ ኣምላኽ ተሓስብ ይደል ሰብ ኣብ ዝደኸመሉ ሰዓት ብርቱዕ ይኸውን እንታይ ክገብር ስለይ እንተልና ወይ ድማ እግዚአብሔር እንታይ ክገብር ይደልየና እንተልኩምኒ فتقدميتي حيل خندي يودع يزبلن بعد هذا عادي كاتخيل نيركاخ ولكن أملاك صراحة كويس لكم بعد هذا عادي كاتخيل سبسبي خي خيل تفتيهمش زميري خيلي أمري خي خيلي قد أفز الدري في خيل سه سيد أنا وصراحة كي تلفه سبعة من ست أوهنك أملاك جن إيركاخت العجل لك انتهي مالتيو كم زتمال استمهرنا أنا يوحنس مطبع ماني خايلو مخاص تخكلني زعم النتكا خزارب تخليها جن زخون كايو تا من النتكا أنا سراخ سأنو كأسر زي بك عزبلة السو كم لبوهم من داخل مزي نعم لاخ دخيم لي يجي هبي أولوس كأمنا من كنسيز بزلو بس حوي منامن مخان أملاخ سي جالري خم ديس أوعى فليدي تزلوا هات أجا أملاخ مخان تردي سب أكن دزدخ مولنا أملاخ مليسون دابرته ما أملاخ أنت مسدك كم يزبرت عزبل بأملاخ تبرت دخان مسمز حكا مالت نا أملاخ نادخن كارلو مسمز أخاي بارون دخن كارلو مسمز أخاي رؤسو بادو قبره مسبله أملاخ دما أبلغ كله العلابلو كسام مودة أتحيتو كسام مودة أتخالعلو كمين دكمي تحطه أولوس نا أملاخ دخيمولي كابت حاجة دخيمولو زقرني مسلم كدني جنورة هارات كمان هيتماخر كنير نبنتاي مسلم تتماخرو كمام يخو هينوس لك أهم كم زخو قويت هاجن كله نجير يمسيوه نحر أملاخ بحادث باهلو ريهم انتهي دي المودعتو كم زي أنا يسوس كريستوس مسلو زلخو كلاتكم نعيم سركو إذ بزلو تامارتي مسلكم ولا هواراسي كابت قبزنا وزو بقبزنا خمسي حدث بكو خواي وسيدكم يزولهم زلو وسيدكم مو كاب كريستوس ناب كريستوس هيكون وسيدمو كاب تعنا ناب زيت عنا وسيدمو ناب بقبزنا هارات تلكيميلو من بارنباس اتي منفس قدوس لتزحرخو عيوف ليلي زبولهم سبعي ጳውሎስ ገወሮም ስራ አኻሲ ባርናባስ ታይ ጽበን ይሩ የተሐሳስበካ አምላክ ሰባት ይخسሪ ስለዚህ ጳውሎስ አምላክ ክፍል ላይ ወሲኑ አምላክ ዝብሎ ከገብር ይወሲኑ አምላክ ዝብሎ ከገብር ይወሲኑ ምስ አምላክ ጨርሱ ኸይድካ ጨኪኑ አምላክ ይحግዘና ሰብ
እንታይ ክሰርሕ ይደሊ ኩሉ ጌጋይ ኣይትበገስ ሰብታይ ከገልግል ይደሊ ኣይደለኒ ኣምላኽ ኣይትበገስ ወላ ሓንቲ ኸባ ኣይጽበኒ ወላ ሓንቲ ሰብ ክገብሮ ኣለዎ ኢሉ እግዚአብሔር ዝሓስቦ የለን ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ዝገብሮ አንጻር መስቀል ጥራዩ ማለት ክርስቶስ ጥራዩ ክሳብ መስቀል እኳ ዳኣነ ኣምላኽ ተኣዚዝዎ ሰብ ዝገብሮ ብምሉኡ ንገዛ ክብሩ ኣምላኽ ኣይደልየኒ ሰብ ክገብር ተዳርዮ እግዚአብሔር ይሓዝኒ ምክንያቱ ክብሩ ከም ዝስረቕ ይፈልጥ ኣነ ገይረ ዝብል ሰብ ድሕሪ ሰብ ከም ዘይሕጉሶ እግዚአብሔር ይፈልጥ ኣምላኽ እንተኾይኑ ግን ጥዕና ይመስል ክብሪ ናብ ኣምላኽ ይመጽእ ሰባት ድማ በቲ ኢየሱስ ዝገብሮ ዝነበረ ኩሉ ግብርታት ናይ ኣምላኽ ከምዚ ዝበለ ስልጣን ንሰብ ብምሃቡ ኩሎም ኣመስጊኖም ኣምላኽ ተራይ ናትካ ግብሪ በሎ ወሕጅን ትምሰኸም ዘሎ ናትካ ጽቡቕ ግብሪ ንሰብ ይዕውሮ እዩ እግዚአብሔር ከይርኢ ይገብሮ እዩ ወልዎ ብዙሕ ሰዓት ነፍስኩም ክትምስገን ክትረኽብዎ ያኹም ጽድቅኻ ከይተረፈን ሰባት ዝዕውረሉ ሰዓት ኣሎ ካብ እግዚአብሔር ተዘይኮይኑ ጽድቅኻ ከይተረፈሲ ንሰባት ይዕውሮም በቃ ጻድቅ ከም ዝኾንካ ይመስሎም ኢየሱስ ከም ዝርስዕዎ ይገብሮ ንዓና ግን ጴጥሮስ ኣምላኽ ጸጋ ምስሃቦም ጽድቅ ምስሃቦም ሓይሊ ምስሃቦም ተኣምራት ምስሃቦም ሰባሲ ይጸርፍዎ ግን ከዓ ይግረም ዘገርሞም ዘሎ እግዚአብሔር ኣብ ህይወቶም ዝገበሮ ነገር እዚኦም እኮ በዓል ጴጥሮስ ኣታ ዝኮ ተፈልጦ ኢኻ እቲ ገፋፋ ዓሳል ነበረ እኮ እሱ እኮ ክርስቶስ ኣብ ህይወት ሰብ ተመጺት ሰብ ይቀየርሞ ሰባት ንዓኻሪኦም ስነ ኣምላኽ ይመስክሩ አትሊስት እግዚአብሔር ክዝክሩ ይገብሮም ይጻረፉ ደትልኩም ግን ሳሞ ቦታ ሰብ ከይተጸርፈ እግዚአብሔር ክብሪ ይወስድኒ ነዚ ስለስሙ ሓሳረ መከራ ዝብሎ እግዚአብሔር ናይ ክርስቶስ ምስኮንካ እናተጻረፉ ግንካ ይግሮም ይልዎ ዘገርሞም ዘሎ እግዚአብሔር ሰብ ከነአድን ተጀሚሩ ክፈርሓሎ ሰብ ተተናኢዱ ጸገማል ካጸርፍኻ ኣምሳ ማዕሪኣት ከይዳለዋ ናዳ ተኾይኑ ግን وحنجرهم ممكن إذا المصحف كله زحياء እግዚአብሔር ሲለው እግዚአብሔር ይኸመሳብ ሆይኖ በርአ መላእክት እኮ ይሰብ ሰዲድና ይለም ሓንጊሮም ስኸዝሮም እኮ ይፈልጣይ ጳውሎስ እሱ ከም ፈሪሳው ብጽድቁ ክነብር ተደኣ ኮይኑ ነቶም ንኣምላኽ ዝነብሩ ሰባት ክቆተሉ ከለው ክዳን ዝሕዚ መቕተሊ ክትቀትል ናትካ ጽድቂ ሰብ ይዝቀትል زعم يسكت تصدق سلام أملاك غيرنا يتبل زقت لكم زبلسي نا أملاك كبر زمس قال زلو زمسلو ساعات مسئله ويتا قتال يتغير يتصدق ما عاد قتل تصدق أنا لهم قل سب ما حق تصدق ما كريستوس انت اللي وقن لا تقرر ما يسب تصدق لا سواء أولو سايلو لا تحمنا نمعت سيدان سق كبر كم زي كل يفول طيب قل قبلها أنا يقدني نفس النقدان تمزي شكر نادا ግን መጽይዎ ፈለጥ ይخدانو ኻቀዲዱ ንሕና ይልዎ ከይጋገማ ከማኹም ዝፍጥረትና ሰባቲና ዝወደቀ አዳሚና ኩፋአት ሰባቲና እሺ መንነትካ ፍለሰዕ ዝገብረካ ጎይታ ምስተቀበልካ አክንድ ትደኽመሉ ትብርተ ለእግዚአብሔር ሰጥቶም ባዕለኻ ኢቭን ኣብ ኃጢአትና ተመላለስካ ከመን ብተኻለ መጠን እግዚአብሔር መሲልካ ፕሪተንድ ጌርካ ልክ ኣኹን ፈሪሳውያን ዝገብሩ ዝነበሩ ካብኦም ንላዕለ ክእለት ዘለካ ሰኾንካ ተመላለስ ጉብዛቲ ብሽዑ ጎይታ أنا أحدكم كسوع عي مسأخني حتى خونك كم حتى ክትመላለስ ትኽእል ኢኻ سوع ከተገውትና መናዝርን እሱ ጭንቂ ይብሉና حتى እኛ hatከድሕን እሱ ዝጸልእ ናቱ ጽድቅ ሒዞም ጻድቃን ዝመስሉ ስለዚህ ክንደክም ይደልና ጳውሎስ ደኺሚ ከመዝ በለ ሰብኣይ ነይሩ ፈሪሳው ኾለ ይዝረኩም ዘሎ ዝናኣል ናይ ገማልኤል ተምሃራይ ካምፓስ መሃር ነይሩ ጳውሎስ ናይ ገማልኤል ተምሃራይ ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ዘመኑ ስለዚህ ኣምላኽ ይሓግዘና ካብሎም ክንደኽመሉና ኣምላኽ
نبذل خامس غير كحجنا زيد الخيلو كم دل خامس نبر كحجنا كبزيد الخيل أخاف نبر كم تأملخ زلي أخاف نبر متكان شو بزعر إسخا تايتي بالمسورها تزل الخيات نبر تحكي مستدكم أزيخا برت عندهم كاتخيد بأملاخ الزيون دابر في أزمة سخاء طغى أملاخ ندخل إيد مزق أفكر ما أملاخ نقوم من النوت ندات في إيد مزق فلذي انتاي كجبر تدلي النسي دخم نأملاخ دخم يتكا على ال نأملاخ تجزع بعد بيتروس مسيم دحر على بعد يعقوب مسيم دحر كيشجرو خنا إخبار سبات مسلم حفاظ تقارصو حوارات كمو أشجرهم من بيتروس جبزنا أتيو نتي زفرنسوس تملسو هنيسو كافتنا أملاخ وتيس نتنا زي أملاخ لكيبو أنا خافيت إن في تقايمي لإزاي عايزي تحتي بزيك أجزاجر عادي بقولون أحفر من يوم مالته قدمي زنبر يحفر بحري زنوس يحفر ملأخ يحفر قانين يحفر من زي حفر بزيك أنا أملاخ سلازي بزيك هذا أنا السكوت اللي خاله ونجيك سبخون تلعريه نحشي هايلني وجوزيو هذا الزمن تزيد فجهات أولس نقول بيت كريستيانات كيف راح أخيدو موجوزنير وجوزات زي كان استر أخوه تقبل كوخا أم دخل أخوه ولا ملأختي كويتي في قدم وجوزات كوني أميلو تحوتي بقى أنا أملاك جزء أوسيم تمساسيلو أي نبرني فريحو أي نبرني كستناس كمساسيلو هو مالسي مساخمينا يلومني أملاك بس عايزي قرئي رؤسو بارز جبر سبي رؤسو نأملاك حليف زهاب السبي مستدكم ترى أخات برا تورتا أملاك نسب كم يجريت كمهاري وين حيالك زي أبيه تدحرحر كاترا أحما إلوه برنقل نفاس أجابي بالله تدحرحر كاجم نرأس خيات قدك سلازي حق زنا قويتا كم هني دكم تاك جبرت دلين قويتا جن ولا تاك جبرت دلين قويتا بخالق من جدي من فساوت كوني كات جبر إزاي قد فندو زي كده إذا 3 ساعات تصلي خازو 5 صوم صلوت أنت غير كازو 5 غير كاغلم بزعر زمان يلن እግዚአብሔር ዘለካ ግበር እግዚአብሔር ዘአዘዘካ ኺድ ከም አምላኽኩም ካትርከብ شو መዛ አምላኽ ትምክሕቲ ኸይብል ተሪፉ ዝኾነ መገድ ከምዚ ጌርካ መንፈሳውነት ዝኾነ አይትሎ ይሓንሰ أملاخ بعلو خجلة سركايتو أملاخ بعلو خرد أكايتو كابز صعر يكونن كابز دلي يكونن كابتز محرزو لا أملاخ محرز خو بخلقه كم دنيا بأولس منو كيجار كمزي ساود ينري وي أغادي مصحف قرص نجير ناري وي كم سمع ري وي كم لبو خمس خونه اللي فريد وي كم لبو جابير يغيرنا نأملاخ نسمع أيوه أنتاي كجبر دليل نقول تاسك فلت علن كبيت إزازة إذننا ولا حد خبيت إزازة يقولون أملاكم زبها لي يقولون كنت قبرو زلك بحيدن كده سنة تقبروني خايف إذن نقرأك تايدا بس أقاي بقى بمنفسي بقى سأزا أملاك سأقول خلناي منفس خلناي قدامي أدام مخاني حاش دحراي موسق ساعة مسكالي تأزيزوه نحن خاص قافتنا يمودة تنزع أمن قوينا قارص أخلوكم إليه كسان مودة تسيلنا أن تأززون أملاك موت كمان أسمعي إذا كان بحيلو نتحيلو موت حيزو اللخ سعري لكوينا موت كيلو كالسعرو زي لدخابو ملو مسك زيابير كسع مودة تتخيل كسعرين كسع مودة تزوص لنا قويتا خانا مسكنا لنا كبرنا قويتا نسهل
እንዳንተ የሚሆን መቼ አገኘሁ ድካሜ ሁሉ ከንቱ ነበረ አንተ ስትመጣ ሕይወቴ አማረ ታዲያ ያላንተ እንዴት አድርጌ እኖራለሁ እንዴት አድርጌ